First Corinthians chapter 13, where we are led to study about love, the greatness of love, the importance of love. So, ato ning basahon ang whole chapter of 1 Corinthians 13. I divided this into 3 points in verses 1 to verse 3. Kuning i-divide, no? I think wala din ako na. The cruciality of love. And the second is in verses 4 to 7 is the characteristics of love. And then in verse 8 to verse 12, verse 13, last verse is the consistency of love. So, about yun siya sa paghigugma ang gi-discuss ni Paul. Pero, ato sa ning tanawon, nganong naka-discuss man si Paul about paghigugma? Nganong ni-come up man siya aning virtue of love? Let us read this passage. 1 Corinthians 13 responsibly. Ako mag-una, then you will respond in verse 2, then so on and so forth. Verse 1, it says here, "Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal." Verse 3, "And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing." Verse 5, "Does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil. Bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things." Verse 9, "For we know in part, and we prophesy in part. "11, "When I was a child, I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things." Altogether, verse 13, "And now abide faith, hope, love, these 3. But the greatest of these is love." Let us pray. Father in heaven, we thank you for tonight, for the privilege that you have given us, that we can open your word and feast upon it. So we pray, Father, that the Holy Spirit will guide us and give us the wisdom and the understanding that we may apply your word, Father. Help us not to depend on ourselves, not to depend on our abilities, but we depend upon the working of the Holy Spirit. May you speak directly to our hearts tonight. In Jesus' name, amen. Okay, so in 1 Corinthians 13, the last verse, "But the greatest of these is love." The greatest virtue of all. Di ba na yung mga songs nga naga-storya about the greatest or all you need is love. O naingon sa Beatles, di ba? All you need is love. And kisa pa ito sinagantaan ng the greatest love of all. And then naapagyoy kanta si Eric Carmen, "Love is all that matters." So grabe ang ilahang paghatag og emphasis, mahitungod sa paghigugma. And so si Apostle Paul, he was also giving emphasis about love. And
siguro na may mga idea about 1 Corinthians 13, no? Pero ang context ani dili ni siya about marriage. Dili ni siya about sa kasal kay permi ni ginagamit, no? Sa kasal, pero the principle is still there nga pwede nato magamit. But the context mas maayo nga masabdan nato ang kuan verse 12 ani, because Paul was talking about spiritual gifts. Nagastorya siya about spiritual gifts. And siguro some of us, we know our spiritual gifts. Sige, unsa may mahinumduman ninyo nga spiritual gift ninyo? So naatay mga spiritual gifts. The moment we receive the Holy Spirit, the moment we accepted the Lord Jesus Christ in our lives, the Holy Spirit nagapuyo na sa tuwa, and we have the gifts, spiritual gifts. Some of us na ay spiritual gifts sa service. Kay tungod di na bitaw kailangan pa nga suguon pa nimo siya, or di na kailangan nga kanang i-force pa. But naturally makita niya nga naay tabangonon, mutabang siya. And that's the spiritual gift of that person, of that believer. Another is, I think, ang teaching. If that person is effective in teaching, nga maayo siya matudlo, maayo siya modala sa mga audience, maayo sa masturya, pag effective ka na siya, so makita na to nga muna ang iyahang spiritual gift. Naa sa uban nga mercy, na uban nga giving, nga ang kanang paghatag para niya, dili bitaw pinugos. Dili nga kanang ikasakit pa sa iyahang buot. Pero natural nga malipay siya maghatag. And naasay uban nga na ay gift sa sila, dere mo ni istorya ni Paul, no? Prophecy. Gifts of tongues. Mao gina exactly ang istorya ni Paul. And this is the problem here in this church of Corinth. Because they were manifesting spiritual gift. Ang kining mga Corinthians, ganahan sila nga ang ilang spiritual gift, kaning maayo sila musturya, naslay gift of tongues, prophecy, and kanang na ay mga special nga revelation kanila. Wala sila naghuna-huna anang service, wala sila naghuna-huna anang teaching. Ang ilaha gyud nga murag nalipay sila ba, na-excite sila nga ang ilahang spiritual gift mao ang speaking in tongues. A gift of prophecy nga naay i-reveal sa ilaha. Naa sila'y damgo nga ingani natebo, or naay mga vision lang kalit sa ilaha. Kay tungod para kanila ingani ang ilahang ganahan nga spiritual gifts, so that they would look spiritual in the eyes of others. Kay para kanila mao kini ang sukdanan nga spiritual sila. Relihiyoso sila, devoted sila para kanila. Ingana ang ilahang pagtan-aw nga na mga speak in tongues, no, nga kanang gibberish na lang ba, yaw-yaw bisag unsa na lang nga ambot di man masabdan. Naapoy uban nga gift of prophecy, nga kalit lang nagdamgo sila, or kalit lang naay gi-reveal ang Ginoo sa ilaha. Matingami nga kini siya nga member namo sa una, kanang di man jud kayo siya ingani ka active sa simbahan. Masimba raman, tingala naman lang nga, di naman siya patawag siyang pangalan, patawag naman siya pastora. Kay kalit lang daw nga naay nagdamgo siya, ni seminar lang siya tulok adlaw. Ni claim na daw siya nga pastora siya. Napoy isa nga, ingon siya nga, kining isa kay, kuan lang ni siya, trabaho lang sa sagingan. Nagtrabaho lang sa sagingan. Pila ka buwan, nagpatawag na siya pastor. Kaya nga naman, nagdamgo daw siya. Nagdamgo siya nga naay gi-reveal ang Ginoo sa iya. Ya, nag-seminar lang siya mga pila ka adlaw, pila ka semana siguro. Patawag na siya nga pastor. Motong katong nga time, fresh graduate ko, pangutanan nila, ay pastor na ka? Kabata pa nimo, anong na giyon sa nimo pagka-pastor? Nag-eskwela ko seminary 4 years sa seminary. 1 year nga internship. Og di basta-basta ingana ang pagka-pastor. Nga pila lang kaadlaw nga seminar ang imong agian, tawgon na dahil ka pagka-pastor, mag-claim na dahil ka ingana nga pagka-pastor. So, mauna ang nahitabo, kay ganahan sila nga naay mga special revelation sila ha, naay gifts of tongues, pero ingon ni Paul that God was more interested in them
to the place where they loved one another like He loved them. Nga ingon ni Paul in verses 1 to 3, that even though I speak with the tongues of men and of angels, kung wa may paghigugma, and have not love, I have become sounding brass or clanging cymbal. Ang sabot pasabot ani. Kanang cymbal, di ba, sa isaba kayo, sakit isdunggan ng cymbal. Labi na kung dili siya mo kung offbeat siya sa instruments. Or bisag cymbal lang dira, nga imuha lang dukdukon dira, cymbal alone. Sakit kis dunggan, di ba, ang cymbal. Naiuban siguro nga nindot man, pero sakit yun siya kung offbeat kung yana. Mo na ingon ni Paul. Bisan pag unsa na akong yaw-yaw dira, kung wa man lang ko'y paghigugma, ingon ni Paul, wa gyapon ay pulos. So, that is why Paul gave emphasis on love. But the greatest of this is love. And according to Leon Morris, o saan siya ka-Australian nga theologian, nagsuwat siya siyang book nga The Story of the Cross. That the Christians thought of love as that quality we see on the cross. It is a love for the utterly unworthy. A love that proceeds from a God who is love. Diba? God is the source of love. For He is love. It is a love lavished on others without a thought of whether they are worthy or not. Mauna nga, maghuna-huna pa siguro ta nga, takos ba ni siya nga higugmaon? Worthy ba ni siya nga higugmaon? Deserve ba ni siya higugmaon? Pero ang paghigugma sa Ginoo, wala nagahuna-huna. Nga, worthy ba ka or deserve ba ka higugmaon? It proceeds from the nature of the lover. It's about the lover. It's not about the attractiveness in the beloved. It's about the lover. So, here, the criticality of love. Nangita ko kung sa nga word nga, murag synonymous siya sa characteristics and consistency. Kay puro letter C tanan. Ang word there is indispensability. But pasabot, ang importance, ang cruciality, or criticality, or cruciality, same sila, no? But pasabot, ani, is importance or seriousness of something, the state of being urgent. Nga, mo to ingon ni Paul, nga bisag unsa pay mo himuon, that we can prioritize or we can do things that would look entertaining sa mga mata sa tao, pero kung walay paghigugma, wala gihapon. What matters most is not how smart you are. What matters most is not how wealthy, how popular, how famous, or kung yun sa kapag kagusto sa mga tao. What matters most is how well you love. When you learn to love like Jesus loves. So it's giving emphasis on love. So, the criticality of love in verses 1 to verse 3. Manaingon ni Paul, no? That without love, any ability we have is of little value. These people have the ability to speak in tongues. Unsa pa na? Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, wala gyapon pulos. I have become a clanging cymbal. It's just a waste of time. Even though I have the gift of love, a gift of tongues. Pero kung wala magyapay paghigugma, wala gyapon. Little value lang kana. Importante ang paghigugma. Unsa may but pasabot ani, without love, any ability we have is of little value. Ability such as teaching, such as preaching maybe, or unsa na atong mga skills dira, kung wala na nato ginahimo out of love, wala gihapon siya pulos. Without love,
all the talking is cheap. Bisan pag maayo ka nga magwawali, maayo ka nga orator dira, maayo kay ka mo entertain sa mga tao. That the orator can move one to tears, but only love can move one to Jesus. So bisag unsa pa na ang ato ang mga abilidad nato, kung wala nato na ginahimo out of love, it is of little value. And the second is, without love, any knowledge we obtain will only hurt us. In verse 2, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. Even though Paul, kung naaman lang ko'y pag regalo sa prophecy, and even though I understand all things, I have all the knowledge to know the mysteries, to know everything, even though I have the faith nga, ang faith nga maka-isbog sa bukid, faith that can remove mountain. Pero kung wala man lay paghigugma, have not love, I am nothing. Wala gyapoy pulos kung walay paghigugma. Because Paul is correcting these people nga nagahunahon na sila nga mga special revelations, pero wala man nila ginahimo pinaagis paghigugma, kay gusto lang nila ipanghambog, gusto lang nila nga tanawon sila nga mas superior sila, mas spiritual sila kaysa sa uban. And without love, any service rendered is not pleasing to God. Mao na ang in Revelations, atong mga churches sa Revelation, ang Church of Ephesus, nga naaman ta sila effort, naaman sila gihimo, but they have forgotten their first love. Naaman sila gihimo, nagatigo man sad sila, pero nakalimtan nila ang ilang first love. Mao sad ang Ginoo. So, we can give away everything we own. We can even give up our bodies. Nga maging martyr kita. Nga muna diri no sa verse 3, though I bestow all my goods. But pasabot ani unsay mga efforts, mga good works nga iyang nahimo. Unsa iyang mga panghatag. That even nga i-sacrifice na niya iyang lawas. Pero kung wala man lay paghigugma, it profits me nothing. Even if masakripisyo patadra, effort patag mata dira sa buntag, sayo sa buntag, or dili man yun sayo, kay para lang masimba. Pero kung wa man na nato nahimo, pinaagis paghigugma sa Ginoo, napugos lang ta, wa gyapay pulos. Kung sa ministry sad nato, naatay mga ministries, naatay mga efforts, mga service nga atong ginahimo, kung wala man lang nato na ginahimo out of love, gusto lang nato nga naa sa to ang spotlight, gusto lang nato nga makita kita, gusto lang siguro nato nga mas spiritual tatanawon kaysa sa uban, kay naatas to nga, naatas sa makita tas mga mata sa tao, pero kung wala man lang paghigugma, wala gyapay pulos. It profits me nothing. That even though to the point nga kaya na nimo ihatag imong kinabuhi para ni anak, kung wala man lay paghigugma, it profits you nothing. That regardless of what others may think of our abilities and our gifts, without love, it is all a waste of time. Mana nga ingon sa kanta niya o sa ka-Christian nga singer si Jimmy Needham nga we pass out paper facts all week but they won't come around. The people, they won't come around. We can debate theology but they won't come around.
Bisan pag natin mga apologetic reasoning, but they won't come around. There's only one way they will come to Jesus, and it is love. So, that's the importance of love. Nga bisag unsa man ang ato ang mga of course, malipay yun ta nga mahibaw-an nato tong mga spiritual gifts. Malipay ta nga pinaagi sa ato ang mga spiritual gifts. Dira ta mas effective sa pagpangalagad nato sa Ginoo. Kay regalo man kini sa Ginoo sa church. Regalo kini sa Ginoo sa church. Naay mauban nga in verse 12. Actually, nakaproblema kay gusto nila nga mo tong gihimo ang illustration ni Paul nga ang mata naay gamit ang mata, ang kamot rasad dili pwede nga ang design sa imo kamot ka pero ganahan ka maging dila. Kay ang Ginoo nanay gi-assign nga mga people sa church, spiritual gifts sa church. Lisod man na nga wala kay gift sa teaching. Pero pugson jud nimo nga magtudlo jud ka kay para lang naa kay murag mga tawo nga imong tudloan. Para lang tan-awon ka nga naa kay naay mga gasunod nimo or something like that. Pero wala kay gift of teaching. Dili effective sa imo Mas effective ka sa service. Or pwede sad nga ang teaching sa service siya pero dili man gid although ang teaching under man gyapon siya sa service no kay pagpangalagad man na gyapon. So mao naatay mga kada usa sa tuwa naay spiritual gifts nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. And God uses us according to the abilities and the spiritual gifts He has given us. And so if we serve God according to our spiritual gifts, we do it out of love. Pinaagi sa paghigugma. Now, aside sa the criticality of love, the importance of love, let's also proceed to the second, verses 4 to 7. And I believe familiar mo ani ng mga verses. So the characteristics of love, unsa may mga kinaiya sa love? There are positives and negatives nga gi-describe dira sa love. Una sa nato i-describe ang what love is not. Naman na, no? What love is not. Kana sa atong una i-describe. Love is not envious. Love is not envious. In verse 4. Love is not envious. In other words, jealousy. Jealousy or envy is the inability to rejoice when others have success and you do not. Kana bitang sila na ay something nga nahitabo, nga na ay blessing sila na ay success nga nahitabo sila and ikaw wala pa. And you envy. Maging jealous ka nga. May pamana sila May paman sila na ay sakyanan. Kami wala. So manulis kog bangko kay para makasakyanan sad ko. May pamana sila kay na ay nindot nga balay. Mangawat sad ko kay para makaangkon sad kog nindot nga balay. So love is not envious. That we can envy many things. A person's position in life maybe, or their possessions, their appearance, ang ilahang postura, ang ilahang mga naong, pwede na ito na i-envy. We can even envy another person's spiritual gifts or service for God. But Paul is reminding these people that love does not envy. Because love is
glad for what the other person has. There is no rivalry, there is no competition in love. Because you cannot love someone, no? You cannot love someone and at the same time mag-envy ka. Because ang envy, it causes us to treat others in wrongful ways. Just like sa nahitabo sa kay Joseph. Di ba? Iyahang mga igsuon, unsa kay ito? Naging envious sa iyahang mga igsuon. Nagselos ang iyahang mga igsuon sa iyaha. So, he was mistreated. He was sold to slavery. So, ang paghigugma, it is not envious, but malipay ka kung unsay naa sa ilaha. Malipay ka kung unsay naa sa uban. Malipay ka kung unsay kalipay sad sa uban. Proverbs 14:30, it says, "A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones." Grabe no, tinuod yun eh. Madugay kung magsigit ang kinabuhi aning pagkasiloso or ang kaning envy, malata siguro to madugay no. Not physically, pero mentally, emotionally, and spiritually, malata kita madugay. Nga magsigin lang tanaw sa uban. O i-compare na to ang ato ang kagalingon sa ilaha. Now the second, love is not boastful. Love is not boastful. If envy is desiring what another person has, boasting comes from the desire for others to see what you have. Kung ang envy is desiring for what others have, imuhasad kung unsa po'y naali mo, imuhasang ipasigarbo. Imuhang ipasigarbo, imuhang panghambog. You cannot boast and love at the same time because boasting is concerned with you while love is concerned with others. So di gina siya pwede magkuyog ang duha because ang boasting is all about yourself. You display yourself, you brag about yourself. Nga imuha lang kaugalingon ug unsay imong mga accomplishments. You want to be noticed. You want to be admired. Because there are people who feel the need always to be on center stage, always to be on the spotlight. But you cannot boast and love at the same time. You have to there are people that they look for what they can get from others rather than what they can give to others. Love is not boastful. Kung unsa man imong spiritual gift, unsa na ang abilidad nga naa sa imo gihatag, unsa man na ang mga accomplishment. Ingon sa Biblia, love is not boastful. Ayaw ka na ipanghambog. And same gihapon, love is not proud. Love is not proud. There was a person who always talks about himself. Na kung moabot na gani ni ang kining nga tao, ang kining duha ka amigo niya, maanoy gini siya, masamukan gini sila. Ani niya kay kada kita nila permi na lang iyang kaugalingon, iyang istorya, permi ang iyang accomplishments, unsa iyang ginahimo, unsa ang mga naa niya, unsa siya, permi ingana ay iyang ginasulti. He is full of himself. Mauna nga ang isa ka tao ni react nga nganong magsige magyug istorya about sa imong kaugalingon kada kita nato. Anong permi man imong kaugalingon ang topic yun? Pwede ba nga tan-awon sa nimong uban? Pwede ba nga inotis sa nimong uban? Kumusta sa nang uban?
Pangutan-asad ng uban, unsay mga accomplishments nila sa lahang kinabuhi. Tanawa sad ng uban, i-consider sad ng uban. Pero ingan niya nga, ha? Nganong mangutana pa man ko nila? Nganong maghuna-huna pa man ko nila nga, ako raman ang naay daghang accomplishments. Ako man dapat ang ginaistoryahan. Ako man dapat ang ang iyahang kaugalingon pirmi. Ang iyahang makita. Wala na siya'y pagtanaw ngadto sa uban. Kay puro iyahang kaugalingon. Iyahang nakita. Ingon niya, is anyone else besides myself doing anything that is worth talking about? I'm the only one doing anything significant. Manihang sulti. Nga siya rayo daw. But love is not proud. Love is not proud. Love doesn't go around talking about itself all the time. Constantly exaggerating. Kanino? Exaggerating. Gina-exage. And embellishing the facts to make it look more important in the sight of others. But love is not rude. Love is not rude. But it always treats others with compassion, consideration, and respect. Love controls the emotions. It is not something amigo mo karon, pero pagkasunod adlaw, kontra na nimo siya. Imuha siyang istorya karon, imuha siyang abi-abi karon, pero pagkaugma, imuha na siyang gilibak. So dili ingana ang paghigugma. Amigo mo sa atubangan, pero pagtalikod, kalaban. Love is not rude. Love cares enough about people that it seeks to respect those people. Na even ang ilahang gisuot, ang imuhang words na isulti nga dili maging offensive. Love is not rude. What else? Love is not self-seeking. Love is not self-seeking. So ang agape love, isa sa mga manifestations sa agape love is to focus on the accomplishments of others in order to build them up and make them feel more important and secure. It focuses on others to build them up, to make them more important. And agape is not a self-focused love. It is focused on giving of itself in order to meet other people's needs. You've heard the saying na some persons love people and use things. And others love things and use people. Again, some persons love people and use things. Mana nga, ang ubang taon, kung naghigugma sila, gamiton nila ilang kwarta, aron lang ma-meet ang ilang mga panginahanglanon. Ma-provide lang ang mga panginahanglanon. While others love things and use people. So, may pasabot ani. Ganahan kag kwarta, ganahan kag position siguro, ganahan kag promotion, and matamakan na lang nimo ang uban, gamito nimo ang uban. Mandamay kag laing tao. Love is not self-seeking. Gamito nimo ang ubang tao para lang sa imong kaugalingon. But love is not like this. Because si Jesus in Mark 10:45, that even the Son of Man, He did not come to be served, but to serve. He did not come to be served, but to serve. And then, what else? Taas-taas ni siya, no? Dara. Love is not easily angered. Love is not easily
angered. Dili na siya but pasabot nga di na ka masuko, no? Kay masuko man yun ta. Di na siya but pasabot nga kung naamay mga situations nga angay kasukan, masuko man jud ta. Kaya mana siya ang natural nga reaction nato. But naa siya adverb, easily angered. Wala siya niingon nga di na ka pwede masuko, but easily angered. Ang kanang dali ra bitaw kay ka masuko. Gamay lang nga butang suko na kadayon. Gamay lang nga tandog sa mga suko na kadayon. Nga kanang wala na kay laing hunaon pa nga ang first reaction dayon nimo ang kasuko. Kaysa sa maguna-una ka nga angay ba nako ni kasukan or pakalma sa bako or istoryahon sa nako ni siya or pangutan-on sa nako siya sa iyang gisulti nga tinuod ba to or sa iyang gihimo. The moment nga naay conflict, anger dayon ang magawas. And love is not like that. Because it doesn't mean, again, nga sala na ang masuko. Because in Ephesians 4:26, that in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Kung nasuko man lang ka, ayaw na paabtag, ugma. Istoryahin ninyo. Istoryahin ninyo. Isulbad na ninyo inyong problema. Mana nga, di daw ka matulog kung wa pa nasulbad ang inyong problema. Matong na usa ka tawo nga niingon siya, usa ka semana siya way tulog. Kaya wa pa yun nasulbad ang ilahang problema. Maslay tulganay, hanton nga di nila masulbad ilang problema. So, according to Solomon, about anger, he who is slow to wrath has great understanding, but he who is impulsive exalts folly. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. And this is very true. Very reality ni sa to ano? Nga kung ang other person, imuhang asawa, imuhang partner, init pa, naapasihang emotions, kung sabayan sa na nimo, mosamot o kalala ang sitwasyon. Ang picture ni ana is like kanang usa ka sugnod. Kanang bitang nagsugnod mo, the more nga butangan nimo sugnod sa nakahoy, the more sa nagadako ang kalayo. Pero kung imuha ng paungon ang kanang kalayo, nang pakalma ka, di na nimo butangan pa, di na nimo sugnuran, mukalma na, madugay. Wala nga kung ang usa masuko pod, mo grabe ang situation. Pero kung ang usa na suko and the other party is nagapaubos siyang kaugalingon, gentle ang iyahang mga words, even pag-deliver niya sa words, it turns away wrath. Mawala ang kasuko, mawala ang kapungot. And another verse, a hot-tempered man stirs up conflict, but a man slow to anger comes strife. Same gihapon, no? And whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. So again, love is not easily angered. It will not jump into conclusions right away. True love refuses to jump to conclusions, to take revenge, or hastily judge anyone. Dili ing ana ang paghigugma. Because God is patient with us. God is patient with us according to 2 Peter 3:9 that He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to
repentance. Ang Ginoo naging pasensyoso sa tuwa bisag unsa ta ka makasasala sa iyang atubangan. And then, what else? What love is not? Love does not keep record of wrongs. Wala galista sa mga sayop. Wala nagalista sa mga sala. Kining adlaw mo na imong sala. Kani gahapon mo na imong sala. Atong 2012 mo ni imong sala. Wala nagalista sa sala. Kay kung kita pod siguro no ilista atong sala sa tubangan sa Ginoo, mahurot sigurong notebook sa Ginoo sa atong sala. Pero love covers a multitude of sins. It does not keep record of wrongs. Kini siya na experience na mo ni before when we were in seminary nga isa sa mong teachers dean na mo known yun do siya nga motimaan yun do siya sa mga demerits o mga sala na mo nga sala na mo sa una first year pa mi bisag fourth year na mi mahinumduman pa na niya mao na akong naagi siya sa peak siyang emotions di na lang gid mo paduol kay ikaw nga inosente madamay na lang ka madamay ka. Mahinumduman na ang imuhang sala nga dugay na kayo. But love does not keep record of wrongs because when you keep the wrongs of your partner, madugay mawala imong pagsalig. And it is opposite to what love is. That love always trusts. Love keeps no record of wrongs means you do not dwell. You do not dwell in past mistakes, but you choose to forgive and move on. Love does not remember the injury. Love does not look for fault in others. It is natural to love those who love us, but it is supernatural to love those who hate us. So, again, love does not delight in evil. Love does not delight in evil. So this means that love should not be used as an excuse to tolerate, to condone bad behavior, but instead should strive to promote positive change and truth. Nga kana bitong mahadlok na tamo correct kay tungod gigugma nimo or mahadlok ka nga ma-offend siya. Mahadlok na lang ta mo sulti sa iyang mali. Pero dili ingana ang paghigugma because if you love that person, true love includes correction. Love does not rejoice in sin, whether it's our own sin or the sin of others. Because love hates sin. Love does not rejoice when other person falls into sin. Dili nga na ang paghigugma. Kung natay makita dira nga usa sa atong mga kaigsuonan nahulog sa sala, di ta malipay. Dapat maguol ta og atong ampuan. Usahay ang reaksyon na to, maingon ta nga, Miris. Umuna nga mga words, di ba? Mauna. Kay nga namang nagpakasala. Pero di ay nga na. Ampuan na to na. Kay wata kay baw, basin kita'y sunod. Kay kitang tanan, we are prone to sin. So if you truly love someone, you don't want them to engage in things that would harm them and things that would make them suffer. So love does not delight in evil. And then lastly, ako lang ibutang na rin. Love never fails. In verse 8, love never fails. And kini siya nga paghigugma,
it illustrates the love of God to us. That God's love is eternal. Diba? Ingon sa Ginoo, I have loved you with an everlasting love. And in Romans chapter 8, nothing and no one can separate us from the love of God. So God's love never fails. It never changes. Di yun na ma-fail ang paghigugma sa Ginoo. So unsa may but pasabot ani? Nganong di man siya ma-fail ang paghigugma. Because love, ang love sa Ginoo, it is constant. It is constant and forever ang paghigugma. Wala naga-change. Wala sad nagaka-lessen na minusan ang love sa Ginoo. It is constant and forever. He doesn't love you today and hate you the next day. He loves us despite how unlovable we are. And so your love, or our love for others, must not be measured by any conditions. You love others despite the flaws and imperfections. You've seen the darkest side and the dirtiest side of that person, and yet you choose to love and accept for who he is. Love covers multitude of sins. Love never fails. Muna ingon nila, no? Kani adto nga, kung love never fails, kung ma-fail ang love, dili siya tinuod niya love. Muna ilahang argument niya na. Love never fails because it is not measured by any conditions. But you love despite the flaws and imperfections. You love despite how unlovable that person is. Even the darkest and the dirtiest side, you choose to love and accept that person. Love never fails. So that is what love is not. And let's just conclude here, kining apart. Dili na sa ta mag-end because we do not have enough time. Not envy. Love is not envy because we want other person to have the best. Not boast about our accomplishments because we want other to hear about theirs. Love is not proud because we want to build others up rather than ourselves. In Philippians chapter 2, consider others, value others. Maghuna-huna ka sa uban nga mas taas pa nila, mas taas pa nimo. Not rude because we don't want to hurt someone's feelings. Not self-seeking because we want to meet others' needs. And not be easily angered because we want to extend grace like we have been given. And we assume the best motives rather than the worst. And it keeps no record of wrongs because we want to help others move forward rather than continuing to beat them up with their past mistakes. And that is what love is not. Dili ing ana ang paghigugma. So next Sunday maybe we can discuss what love is and the consistency of love. That even to the point nga mawala na ingon sa verse niya, maabot ang point niya, ang faith, ang hope, our knowledge, our spiritual gifts mawala na. Pero ang love, magpabilin. So, we will discuss that the next Sunday. So, tonight, our challenge for us, that even we have the ability, the skills, all the knowledge, all the understanding, even the sacrifices, the efforts that we do, if we do it without love, it's just a waste of time. Ang pag-anhi nato sa church, kung wala man lang ni paghigugma, masayang ra imong oras nga pag-anhi diri. Ang pagkanta nato sa mga hymns or pag-join nato sa choir, kung wala man lang kay paghigugma sa ministry sa Ginoo, if you do not do it out of love, then you're just performing it sa tubangan sa mga tao nga para lang sa mga kagalingon. Or even in the Bible clubs or
Wherever God has put us sa ministry, kung wala'y paghigugma, wala gyapon pulos. So let's settle it in our hearts that maybe we are struggling with love. Because love matters most. The greatest of this is love. Let us pray. Father in heaven, thank you for tonight. Thank you, Lord, that you have fed our souls with your word. And thank you, Lord, for reminding us that the greatness of love, the importance of love in everything that we do, and also in every aspect of our lives, Father. Help us, Lord, nga ma-manifest jud sa amoa ang paghigugma. Sa among himuon, paghigugma sad ngadto sa uban. We commit you all these things, Father, in Jesus' name. Amen.